बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, सिंध की सियासत में हलचल की खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सिंध की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुखालिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें शामिल होंगी JUI, GDA और MQM। इनकी खबरें, इनके रहनुमाओं का एक इत्तेहाद बन रहा है, मीटिंग्स होती हुई दिख रही हैं हमें। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा होने वाली इलेक्शंस में और निगरान हुकूमत में भी ये पीपल्स पार्टी के मुखालिफ खड़े नजर आएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जो भी हो जाए, सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी के साथ है और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और मुस्तक़बिल में भी हमने देखा है कि काफ़ी साजिशें होती रही हैं, काफ़ी अलायंसेस बनते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ आवाम ने अपना इत्तेहाद ज़ाहिर किया। तो इस बार भी यही होगा, जिसने जो करना है करता रहे। प्रोग्राम आज की बात में इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मुस्तफ़ा जतोई साहब, जिनका ताल्लुक GDA से है और वो MPA भी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई कोई अलायंस बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताइएगा कि पहले इस बात की तस्दीक या तरदीद कीजिएगा कि क्या वाकई कोई अलायंस बन रहा है या ये खबरें झूठी हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा नौकरी जारी है, तो 10-15 दिन है। उसके बाद अलायंस बने या ना बने वो देखने वाली की बात होगा। देखते हैं क्या होता है। तो सर, ये खबरें जो ये फिर आप कह रहे हैं कि ये खबरें बेबुनियाद हैं। जी बिल्कुल। अभी तक कोई मौलाना मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन जाहिर है जब इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो जाहिर है जो सियासत जो जमात हैं, जो सियासी जो सियासत में लोग होते हैं, उसमें ये देखते हैं कि अलायंस कैसे बनना है, क्या बनना है, कैसे होगा, क्या होगा। सही। उस हिसाब से हम अच्छा, अभी सब न्यूट्रल है, अभी सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए आप लोग बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं पंजाब में जो PTI का जो मेंबर है वो भी बिल्कुल बैठे हुए देख रहे हैं वो इलेक्शन होगा पंजाब में नहीं होगा, वो सुबह इलेक्शन करेंगे या वफाकी इलेक्शन के साथ इकट्ठे करेंगे, वो सब हम कब देख रहे हैं। तो अभी बस आप कह रहे हैं कि अभी सिर्फ बातचीत हो रही है, कोई हतमी फैसला नहीं आया कि कोई ये अलायंस हो गया या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हम इंतजार कर रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेंगे, फिर लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे, फिर इलेक्शन में लड़ेंगे, फिर हम जो हार जीत जो भी होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा, GDA की आइंदा इलेक्शन में क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह का आपका प्लान है? अभी तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक मैं भी हूँ जी। चार दिन हो या 4 साल हो, अभी तक मैं भी हूँ। जब मेरा टेन्योर पूरा होगा फिर मैं आगे देखूंगा ना कि क्या होना है, क्या होना है, कौन से अलायंस के कौन सी पार्टी के साथ इकट्ठा होना है, कौन से अलायंस के साथ हमें इकट्ठा होना है। ये इलेक्शन के जब हमारे असेंबली का टेन्योर पूरा होगा फिर हम देखेंगे। सिर्फ कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कहा था कि वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देते, तो क्या उसके बाद से मुलाकातें होती हुई भी नजर आ रही है हमें? तो क्या वो भी सही है, वो वफाक में भी यही हमारे आइन में यही कहता है कि 3 नाम अपोजिशन देना, 3 नाम मतलब वो प्राइम मिनिस्टर देना, वही हिसाब से हमने दे देना है। लीडर अपोजिशन सिंध में हर सूबे में 3 नाम देगा लीडर अपोजिशन और 3 नाम देगा वो चीफ मिनिस्टर। उस हिसाब से वो एक तय करेंगे कि एक नाम पे अगर तय नहीं हुआ तो आगे वो भेजेंगे कमेटी को। सही। सर, मंजूर हसन साहब का कहना ये है कि उन्होंने पेशन गोई की है एक बार फिर से कि ये इलेक्शंस जो हैं ये वक्त पर नहीं हो पाएंगे और ये काफी ज्यादा अपने टाइम से आगे चले जाएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे मुल्क में सूरत हाल देखते हुए इलेक्शन होने नहीं चाहिए, इलेक्शन होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो हमारा आइन कहता है कि 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन या 200 दिन में हम आइन पे चले या आइन पे नहीं चले। अच्छा सर, एक ये वाली बात भी हो रही है कि हुकूमत जाने वाली है और निगरान हुकूमत ने आना है, और उससे पहले जो मौजूदा हुकूमत है वो काफ़ी सारे अग्रीमेंट साइन कर रही है और काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये काम इतना लास्ट मोमेंट पे क्यों शुरू किया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं होता। मेरे वाले साहब भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वाले साहब भी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं सबके। ऐसी बात नहीं होता। जो भी एग्रीमेंट जो आप क्या जिक्र करें, एग्रीमेंट के मुताबिक कि हर चीज को डेडलाइन होता है, 90 दिन में ये साइन करना है, 120 दिन में ये साइन करना है, 200 दिन में ये साइन करना है, 1 साल के बाद ये साइन करना है, 200 साल के बाद ये हमने मुतयन करना है कि ये सही रास्ते पे जाना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी एग्रीमेंट साइन होता है, कोई बैनुल मुल्क एग्रीमेंट या कोई
दरों के साथ हमको ये वही रोड पे चलना पड़ता है। सही। तो जब मेरे वाले साहब भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमने एग्रीमेंट साइन किया, हमने उस हिसाब से हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, अभी आज की खबर है कि 20 रुपए पेट्रोल या मसनूआत पे बढ़ा दी गई है, तो सर जाते जाते हुकूमत जो महंगाई का पहाड़ तोड़ रही है अवाम पर, इसको कंपनसेट कौन करेगा? क्या आने वाली हुकूमतों के लिए ये मुश्किलात का सबब बनेगा या ये पिछली हुकूमत पे ही सारा मलबा डाला जाएगा? आने वाले मुल्क पे हुकूमत पे मैं छोड़ता हूँ वो कैसे महंगाई कम करेंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में महंगाई है। तो लेकिन सर वहाँ पर उनकी इनकम भी तो सही है ना? आप बात दुरुस्त है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में डिग्री है जी। जो महंगाई है वो पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में है, हमारे को साउथ एशिया में है, पूरे यूरोप में है, पूरे दुनिया पे ये महंगाई चल रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे जहाँ भी आप देखेंगे लोग तकलीफ में हैं, लेकिन ये है पाकिस्तान में बिल्कुल आपके बात दोस्त हैं कि ये जो महंगाई है तो क्योंकि हमारा गरीब मुल्क है, हमको मजीद देखना चाहिए। उस हिसाब से हमको हमारे जो हुकूमत आएगा उनका भी ये पहला, मैं समझता हूँ पहला वो ये होगा कि जो महंगाई है वो कम। लेकिन सर जब एकदम इतनी सारी महंगाई बढ़ गई है, यानी कि पहले हम देखते थे कि सालों साल बाद जाके महंगाई बढ़ती थी और अब दिनों के हिसाब से चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफा हुआ है तो ये आइंदा बाकी चीज़ों में भी इजाफा कल तक सुनने को मिल जाएगा कि अशिया खुर्दनूस की कीमतों में इजाफा हो गया है, मज़ीद और चीज़ों में इजाफा हो गया, तो ये आने वाली हुकूमत पर कैसे कम करेगी? ये जमहूरियत का खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है कि जो लोग वोट देते हैं आखिर में हर 5 साल या 2 साल या 3 साल के बाद जो अवाम है, जो कहते हैं गरीब अवाम, तो ये खूबसूरत है कि उनके पास एक हथियार होता है कि वो वोट दें, इसको वोट दें, इसको वोट दें, इसको वोट दें, इसको वोट दें। तो ये अभी मैं उम्मीद रख रहा हूँ जमहूरियत में कि जो हमारे पास जो अवाम है वो सही नमूने से वोट दें, जो लोग उनको रिलीज देंगे। सर ये कहा जा रहा है कि सिंध में सियासत का गेम चेंज हो रहा है और पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि सिंध में सियासत का गेम चेंज नहीं हो रहा, इकोनॉमी का गेम चेंज हो रहा है। यानी कि धाबेजी इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा गया है, उससे वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़ायद जो है वो नौकरियाँ प्रोवाइड कर सकेंगे, उसके अलावा और काफ़ी सारे जो है फवाइद मिलेंगे और सिंध बाग हो जाएगा एक तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि ये इकोनॉमिक चेंज आ रहा है या ये सियासी चेंज आ रहा है? अगर आप माजी में जाएंगे आप देखेंगे जो था 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शादी हुआ था, उसके 2 महीने के बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत बनाया था 5 MPA के, 5 MPA। तो ये बात वाज़ेह हो गया है कि सिर्फ पीपल्स जो सिंध के में जो वोटर हैं वो सिर्फ वो पार्टी नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन वो काबिल है अपना वो जो सिंध को आगे लाने। ये बात क्लियर है। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शादी के बाद भी सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 5 MPA के हिसाब से उन्होंने हुकूमत बनाया था। तो ये मैं वाज़ेह कर सकता हूँ कि जो सिंध के जो वोटर हैं वो देखते हैं कि वो काम कौन कर रहा है, काम नहीं कर रहा। अभी आप देख रहे हैं हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी का अक्सरियत है, लेकिन क्यों है? क्योंकि जो सिंधी जो वोटर हैं, सिंध में जो वोटर हैं वो आगे कोई रास्ता नहीं देख रहे। अगर उनको कोई रास्ता नजर आए, मैं समझता हूँ कि उनको पीपल्स पार्टी का वोट वो नहीं देंगे, वो कोई और रास्ते वाला को किसी को वोट देंगे। लेकिन जब तक वो रास्ता नजर नहीं आएगा पीपल्स पार्टी को मजबूरन वो वोट देंगे। लेकिन सिर्फ वो देखने के रास्ता कोई और रास्ता नजर आए तो सर कोई और रास्ता सिंध की आवाम के लिए बनाया जा रहा है। ये सियासतदानों का काम है रास्ता दिखाना। अगर हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, हम वोट में उम्मीद रखा हमको वोट मिलेगा। अगर हम उनको कोई रास्ता नहीं दिखा सकते हैं हमको वोट नहीं मिलेगा, और ये जमहूरियत का खूबी है। सर एक बात है कि PDM के जो रहनुमा थे वो मौलाना फजल रहमान थे
اور پچھلے دنوں جو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہوئی دبئی میں، اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. وہ نگراں حکومت کے حوالے سے وہ میٹنگ تھی اور اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا کافی شدید رد عمل سامنے آیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، ہم نے کوئی شدید رد عمل ظاہر نہیں کیا، ہم تو جو ہے نا بات کر رہے ہیں اور مذاکرات ہو جائیں گے، سارا معاملہ ہو جائے گا، نپٹا لیا جائے گا. لیکن اب وہی جے یو آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب جی ڈی اے سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ صرف جی یو آئی کی بات کریں گے جماعت کے حساب سے، جی میرے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے، جو جے یو آئی میرے والد صاحب کے پارٹی کے وہ حصے تھے، وہ آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد، اس کا ایک جماعت کے حصہ تھے. جے یو آئی کا جو اگر سیاست کی بات کریں، ان کا صرف جو ہے انفلوئنس والا جو وہ ہے، وہ آئی نہیں وہ ہے وہ فرنٹیئر کے پی کے میں بولا ہوں، وہ کہتے ہیں آج کیا وہ ہمارا نیا صوبہ ہونا ہے جی، ٹھیک ہے. تو اس کا ہاتھ کا لمٹ ہے. آگے ہاں 1-2 سیٹ لیتے ہیں، وہ پنجاب میں چند سیٹ لیتے ہیں، سندھ میں 1-2 سیٹ لیتے ہیں، بلوچستان میں. اس حساب سے اگر قومی جماعت دیکھیں تو صرف آج یہ صرف 3 جماعت ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور یہ پی ٹی آئی. تو سر پی ٹی آئی کا آپ نے نام لیا، تو اس پہ بھی آپ سے سوال کر لیتی ہوں کہ اس کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر بین ہو، سب کو اپنا الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میری پی ٹی آئی کی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ مجھے کچھ نہیں پی ٹی کے حوالے سے نہیں سر، تو نہیں پلیز. تو اس حساب سے میں کہتا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، بے شک آپ پی ٹی آئی کو بین کریں، جو کچھ بھی کریں، جو ووٹ ہے آگے وہ ہوگا عمران خان کا، پی ٹی آئی نہیں عمران خان. ٹھیک ہے. تو ہمارا مقابلہ ہے نہ سندھ میں ہے، نہ کوئی بلوچستان میں ہے، نہ کوئی کے پی کے میں ہے. ہمارا مقابلہ ہوگا سیاسی جماعت کا، وہ ہوگا پنجاب میں. اس میں میں سمجھتا ہوں، میں پنجاب سے تعلق میں نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیاسی جماعت لڑائی ہوگا یہ ہوگا پنجاب میں. اس حساب سے آپ دیکھیں گے جو بھی پارٹی پنجاب جیتے وہ پورے پاکستان کا وہ حکومت کریں گے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ جو نگراں حکومت آنے والی ہے یہ کس کی ہوگی؟ کیونکہ یہ والی بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نگراں حکومت جی ڈی اے کی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نگراں حکومت کوئی سیاسی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو پھر وہ نگراں حکومت فیل. نگراں حکومت ہی فیل. صحیح. اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت کا آنے والی حکومت پر یا آنے والی الیکشن پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہی میں کہتا ہوں کہ پنجاب بلوچستان میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، سندھ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، پی پی کے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. پنجاب کا جو نگراں حکومت ہے اس کے حساب سے وہ جو بنے گا پورے پاکستان کے حساب سے وہ اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو سر پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر پاپولیرٹی مطلب پہلے تو مسلم لیگ نون کی زیادہ تھی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی جب آئی تو پی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک وہاں پر کافی اسٹرانگ ہے. تو سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اسٹرانگ ہے، اور اب اس کے خلاف یہی میرا پہلا والی سوال دوبارہ کہ وہی خبریں آ رہی ہیں کہ الائنس بن رہا ہے، اور آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو صرف الیکشن کی جو بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کی ایم کیو کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کے لیے الیکشن مطلب ہوں گے، ہمارا ووٹ بینک سارا ان کو ہی الیکٹ کروائے گا، ان کو ووٹ دے گا. اور آپ یہاں پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ نہیں، ویسے میں نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے ان کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کا دن کب ہے اور کیسے وہ الیکشن کا اسکیڈول ہوگا، ایسے اس حساب سے سیاست بڑے سندھ میں صحیح. پنجاب میں بڑی کی چکی ان کا الیکشن آلریڈی اناؤنس ہو چکے ہیں، صوبائی اسمبلی ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یس بات درست ہے، جیسے الیکشن اناؤنس ہوں گے سندھ میں اس حساب سے جو سیاست ہے وہ اس کا وہ آگے بڑھے گا.
یعنی کہ حکمت عملی اس کے بعد طے کی جائے. بالکل, کیونکہ ہم کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ہم کون سے پارٹی, ہمیں کب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو اسمبلی ہے سندھ اسمبلی وہ ابھی وہ 14 اگست کا دن ہے, آخری دن. یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے یا سال آگے بڑھیں, ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ والی بات آئین کے مطابق ہو سکتا ہے, وہ جو پریڈکشن تھی کہ الیکشن آگے جائیں گے وہ بالکل ہو سکتا ہے, آئین کے مطابق ہو سکتا ہے. ہم کو آخری دن کا پتہ چلے گا کہ وہ جو حکومت ہے اور سندھ میں یا وفاق میں ان کا یہ شوق ہے کہ ہم سندھ اسمبلی کا ٹینیور بڑھائیں گے نہ بڑھائیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. ابھی میں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, جب تک ہم کو مجھے پتہ نہیں کہ اسمبلی ڈسولو ہو رہا ہے 13 یا 14 اگست کو یا نہیں. لیکن سر وہی آپ کی والی بات ہے کہ جس طرح اگریمنٹ سائن کرنے کے لیے وہ 1 مہینہ پہلے یا کافی دنوں پہلے سے وہ بات چل رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کی بھی تو کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جب اگر ہم 1 سال مزید ملتا ہے جو سندھ صوبے کے حوالے سے اگر ہم کو کوئی اگریمنٹ ملتا ہے, ہمارا مجبوری ہوگا کہ ہم اس حساب سے وہ اگریمنٹ کے حساب سے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا. جیسے سندھ کی عوام کی اگر بات کی جائے تو کافی خستہ حال ہے ان کا, کیونکہ ان کو پراپرلی کوئی چیز نہیں ملتی, پھر انفراسٹرکچر سندھ کا کوئی پراپرلی نہیں بنا ہوا, لیکن جو بھی آتا ہے وہ وعدے کرتے ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اکانومک زون بنے گا اور گیم چینج اکانومی کی صورت میں ہوگا, سیاست کی صورت میں نہیں ہوگا, اور وہ بالکل ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا جو سی پیک سے جس کا لنک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں سندھ کی حالت بہتر ہوگی یا یہ عوام اور اندھیرے کی طرف جائے گی؟ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ وعدے کرنا. صحیح, ہم وعدے کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے مجھے ووٹ دو, ہم یہ کریں گے مجھے ووٹ دو, میں وہ یہ کروں گا مجھے ووٹ دو. تو سیاستدانوں کا کام یہ ہوتا ہے. صحیح, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے؟ میرا ذمہ داری ہے کہ ووٹ لینا, لیکن میں صدیق والے پہ کرتا ہوں, مجھے مشکل لگ رہا ہے. سر اگر آپ لوگ کی حکومت آتی ہے, اگر آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں یا کوئی بھی تھوڑا بہت, میں بھی وعدے کروں گا. آپ بھی وعدے کریں گے اور کیا کر سکتا ہوں, کام نہیں کریں گے. نہیں, کام کرنے کو میں کوشش کروں گا, دینداری سے میں کوشش کروں گا, دینداری سے میں کوشش کروں گا. لیکن اگر میں کہیں کہ میں وہ جو ہے وہ نلکے سے وہ دودھ نکلے گا, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. وہ تو پاسبل نہیں, لیکن جو سیاستدان ہے وہ کہتا ہے نا کہ مجھے ووٹ دو, مجھے وہ دودھ سے وہ نلکے سے وہ دودھ نکلے گا. اگر مجھے ووٹ چاہیے مجھے بھی وہی کہنا پڑتا ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ ناممکن, آپ کو پتا ہے ناممکن ہے, نلکے سے دودھ تو نہیں نکلتا. اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو اتنا اعتماد ہو کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی نگراں حکومت آ جاتی ہے تو آپ کے کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوں گے وہ جو آپ اس کو کور کرنا چاہیں گے, کیونکہ ایک یہ بھی پاس ہوا ہے کہ جو نگراں حکومت آئے گی اس کو متفق حکومت والے اداکار نہیں دیے جائیں گے, یعنی کہ جو ان کو اتھارٹیز ہیں وہ ان کو وہ نہیں دی جائیں گی. لیکن نگراں حکومت کے 2 راستے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں اگر مجھے نگراں حکومت ملے, یہ شارٹ ٹرم میں یہ کروں گا مہنگائی. لانگ ٹرم میں یہ کروں گا کہ جو تعلیم ہے آگے بڑھاؤں, اور جو ہے وہ معاشی حالات اس کو بہتر کروں, تاکہ جو غریب کا جو جس کا ہمارے ملک میں وہ آگے بڑھے. تو یہ 2 راستے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم. کیونکہ اگر جمہوریت کی بات کریں صرف شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ہونا چاہیے, لانگ ٹرم وہ جمہوریت کا حصہ ہونا چاہیے. لانگ ٹرم میں اگر میں شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں کام کروں, لانگ ٹرم میں مجھے اتنا ہونا چاہیے کہ میں عوام کے سامنے جاؤں اور میں کہا یہ کہ میں نے یہ کہ مجھے ووٹ دو. سر جی ڈی اے 2017 میں وجود میں آئی, تو اس کے بعد سے آپ لوگوں کا منشور یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو سندھ میں ایک فیوڈل سسٹم چل رہا ہے, آپ لوگوں نے اس کے خلاف سارے کام کرنے تھے, اور پی ٹی آئی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف آپ لوگ کر رہے تھے. آپ اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں ہم کو موقع نہیں ملا, اس لیے ہم کامیاب نہیں ہوئے. اگر ہم کو موقع دیا جائے گا تو ہم انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے جو ہم کرتے ہیں ہم ان کے سامنے لائیں گے, اور ہم کو اس سے زیادہ وہ ملیں گے. سر لیکن ایک ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کام کرنا, دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایم ہے تو آپ اس کو چھوٹے پیمانے سے شروع کرتے ہیں. تو آپ نے کچھ کیا ہو؟ جب ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے, صوبائی یا وفاق ہے, تو ہم کام کیسے دکھا سکتے ہیں عوام کو؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عوام کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں, اگر آپ ہم کو ووٹ دیں گے ہم کام ایسے کریں گے.
नहीं कर सकते। नहीं सर, एक बात होती है ना कि वो काम गलत कर रहे हैं, आपने उनको बता दिया कि हम पे एतबार करो। जिस तरह पीटीआई ने आके कहा कि ये सारे गलत सियासतदान हैं, हमें वोट दो। जब उनको वोट दिया, वो मुल्क के हुक्मरान बने, तो उसके बाद कोई खास काम नहीं। उनको पीटीआई को पूरा वोट नहीं मिला था, उनको कुछ हद तक वो वफाक पे वोट मिला था, पंजाब में वोट मिला, सिंध में उनको वोट नहीं मिला, बलूचिस्तान में उनको वोट नहीं मिला, और केपीके में उनको वोट नहीं मिला था। जैसा अगर जमहूरियत की बात करें, कोई भी जमात को अगर कोई सूबे या वफाक में बेइंतहाई वोट मिलता है, उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। जिस तरह कराची की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जमात इस्लामी बहुत आवाज़ उठाती है कराची के मसले मसाइल पर, और एमकेएम जो है वो भी खुद को कराची की जमात ही कहती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का कुछ हद तक वोट बैंक है, और जमात इस्लामी का कुछ हद तक वोट बैंक है, पीटीआई की भी आज तक भी वोट बैंक है। तो मुख्तलिफ जमात हैं जिनको कराची में भी वोट बैंक मिल रहा है। लेकिन ये मसला है कि क्योंकि जो हमारे जमहूरियत है, जब तक हमको अक्सरियत नहीं मिलता, वो उस जमात का वो हुकूमत नहीं बनता है। सर, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आपका एक मोटिव है कि हम ये काम करके दिखाएंगे, दूसरी जमात नहीं करके दे रही, हम हुकूमत की बात नहीं करते, हम एक छोटे पैमाने पर बात करते हैं कि आपने अपना एक आइडिया किसी के सामने पेश किया, अगले ने वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम आपको इसके लिए फंड नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी जुस्तजू होगी तो आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन जमहूरियत का ये सोच है कि जब तक आपका असरियत नहीं है हुकूमत में, आप जो आपका पार्टी के पॉलिसीज हैं, जो आपका जो इत्तेहाद का पॉलिसीज हैं, आप मुकम्मल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास असरियत नहीं है। मसलन अगर आप देखें सिंध गवर्नमेंट के हिसाब से पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी का हुकूमत रहा है, क्यों? उनका अक्सरियत है, ठीक है। तो जो भी हुआ नहीं हुआ, जो होना चाहिए था नहीं हुआ, वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। मेरा काम है, अभी मैं 15 साल के बाद में जाऊंगा मेरे अपने वोटर के पास, मैं कहूँगा देखें पीपल्स पार्टी ने 15 साल बाद के बाद पहले उन्होंने ये वादे किया था, 10 साल पहले उन्होंने ये वादे किया था, 5 साल पहले उन्होंने ये वादे किया था। अभी हम आप देख रहे हैं आपके पास आपके सूरत हाल क्या है जी। आपके जो बच्चे हैं उनको तालीम मिल रहा है, आपके बच्चे हैं उनको जो खुराक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं जो आटे का कीमत है वो सही है नहीं है, तो ये मैं अपने अवाम के सामने पेश करूंगा। अभी अवाम का फैसला होगा कि वो देखेंगे पिछले 15 साल के सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी को 15 साल में अवाम को क्या दिया, उन्होंने जो आवाम समझते हैं उन्होंने 15 साल में उनको सही मिला है, ठीक है, उनको वोट देंगे। अगर वो समझते हैं कि 15 साल जो पीपल्स पार्टी को मिला है उन्होंने जो काम करना था नहीं किया, वो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राजन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि क्या वाकई सिंध की सियासत में हलचल हो रही है। तो हलचल तो हो रही है, लेकिन हमारे मेहमान का कहना ये था कि अभी कोई अलायंस नहीं बना। इलेक्शन से पहले हर जगह ही बातचीत की जाती है, अपने आइडियाज शेयर किए जाते हैं, तो वही वाला मामला यहाँ पर भी चल रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि साजिशें होती रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कोई भी चीज़ करामत नहीं आ सकी। तो इस बार भी यही सब होगा, और सियासत में हलचल नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर हम देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, यानी कि गेम चेंज होगा। तो आइंदा दिनों में देखते हैं कि सियासत में चेंजेस आते हैं या इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि सिंध की हालत आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। और अब अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, काम करना शुरू किया जा रहा है, तो देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचता है। क्या आइंदा दिनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा से सिंध में राज कर सकेगी, या फिर ये अलायंस जिसको अभी कहा जा रहा है कि अभी कोई अलायंस नहीं बन रहा, ये आइंदा दिनों में हमारे सामने आएगा कि क्या बातचीत चल रही है या क्या सूरत हाल सामने आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह की ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।